Ako si Kili, guys. So, ako din si Dana, guys. So, vlog me kami, guys. Magtrapo mo sa among face, guys. Kay Nikaon Hib. Susa. Manggup sa kanang balok, guys. Ang suhudi Kili, guys. Kay hindi dako. Guys, din ada siya kisang ni Ilad, guys. Dili sa di kisa ni Tawing, guys. So, ang face, mugasan ka mag-exchange gift mi guys. So, hadlok mi maligo guys kay kita kayo. 10:32 na day PM. So, aray ko. Uy, hugo akong kuan. Mangog daw sa. So, wait sa guys. Kanon. Bato, pick. Bato, pick. So, ako na. So, something orange. Okay. Okay. Ayo, ibutang diri sa butang kili diri sa nabutang imong nakuha, imong nakuha. Imong eksakto ibutang diri. So, something white. Okay, let's go. Something pink. Kili. Something red. Wow! Ako to sunod no. Wait, so, nakita ko, nakagipalita. Something yellow. Ako na. Any colors, junk foods. Okay.